Bamada.net kanumagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw fan fɛ sɔngɔlen b'a la ni wagati na an ka foli ani tanumɔ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo aw sigiyɔrɔ la aw denkɛ ani aw balimakɛ de don Amadu Zɛri Ɲamele ka bɔ Bamada.net bɔlɔlɔw sanfɛ o la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ tɛnɛn o tɛnɛn an bɛ jamukan mun ɲɛnama n'o de tɔgɔ ko fasodenya an sigir'o kura kan ko kura ni an ka invité sanuman bɛ ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ lalasigi la n'ale bɛ kɛ tɛnɛn o tɛnɛn ni kana n da don jamana in kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ jamanadenw kan mun fana tɛ tali kɛ politiki ko ale ni fangalako la n'olu ye kare kɔnɔnaw ni sugudaw ale n'an ka du kɔnɔlaw la gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ maaw kan ni kana n da don olu digɛlaw la ani ka welewele dabila an ka jamana ɲɛmaaw ma yalasa u ka se ka olu gɛlɛya ninnu ta ba la o la bi an bɛna an da don kuma mun na o de bɛ tali kɛ bi bɛɛ y'a jateminɛ k'a fɔ gɛlɛya bɛ an ka ba Maliba kɔnɔ kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni carburant ko ani da balo ni da dumuni ko olu gɛlɛyalen don kosɛbɛ fɛn caman prix doublelen don o gɛlɛya ninnu an bɛna an da don o la ani ka hakilina minnu ni banna ni o bɛ se ka kɛ ani ka welewelekanw bila faso ɲɛmaaw ma yalasa u ka lajɛ ka fɛɛrɛ ni dalilu tigɛ ni gɛlɛya ninnu na yan'an ka an da don an ka jamukanw na an bɛ kuma di n ka invité ma fɔlɔ a ka folikan di an filɛbaga ma nin wagati na an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka jamukan ye Safin Jakite salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bari baasi t'i la. Alhamdulillah Ɲamele baasi tɛ yen. Nba folikan jumɛn b'i bolo ka di an filɛbagaw ma nin wagati na. M'an filɛkɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo sigiyɔrɔ la. K'a ɲini u fɛ fana k'u toujours k'u tintin Bamada.net sanfɛ walasa ka kunnafoniw sɔrɔ u tɛcogo ɲuman na a n'a wagati ɲɛnama na. An ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ye. A bɛɛ lajɛlen salamu alaikum. D'accord. O la an minnu sɔgɔlen b'an na an b'a ladɔnniya k'an ka bi babu o bɛna tali kɛ carburant sɔngɔ yɛlɛnna nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka yɛlɛ kosɛbɛ o kɛra fɛn ye waleya mun ma dogo maa si la maa ma ni bolimafɛn b'i bolo hali ni bolimafɛn t'i bolo i b'a ye bɛɛ bɛɛ lajɛlen bɔra nin ko in kalama an y'a jateminɛ fana a bɛ wagati kunguru bɔ depuis embargo ma kɛ fo ka na embargo kɛ dabalo gɛlɛyalen don n'o bɛ tali kɛ tulu sukaro ani nanfɛnmisɛnninw fɛnw bɛ kɛ an ka naw na ni ka an b'an kɔnɔw n'an ka kɔngɔw furakɛ ni o ye olu bɛɛ lajɛlen da gɛlɛyalen don maa caman yɛrɛ bɔra ni k'i da don a kuma la a ko kɛra bɛsi caman ye jamana in kɔnɔ o la bi an bɛna fɛn damadɔnin ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka an da don olu ka gɛlɛyako nasiraw la o la Cɛfin n bɛ ɲininkali fɔlɔ tɛnku e la yala a ma dogo i yɛrɛ b'a dɔn ko carburant da gɛlɛyala kosɛbɛ essence litiri ale nana bɔ 120 ka na 130 ni ka na yɛrɛ sɔrɔ 170 la an bɛ bali mun na sisan essence litiri kɛra 200 ye butelitigiw ma yɔrɔ yala Cɛfin e yɛrɛ bɛ ka faamuya jumɛn ni essence yɛlɛ in ye de Ɲamele tiɲɛ yɛrɛ la essence yɛlɛko in a kuma ka ca siga t'a la et puis a ko gɛlɛyalenba de don gɛlɛyalen don yɛrɛ kɔnɔ sisan yɛrɛ de parce que n'i y'a faamu fɛn min bɛ fɛn min sɔrɔ 120 fɔlɔ an tun bɛ litiri san 120 siga t'a la a bolola ka na yɛlɛ dɔɔni fɔ bi ka na se fɔ 100 a kuma ka ca dɛ an dun bɛ dugu min na gɛlɛya min bɛ dugu kɔnɔ bi siga t'a la a dogolen tɛ mɔgɔ si la siga t'a la fɛn min don a kɔni a joué don bɛɛ kan et puis an dɔrɔn fana tɛ Mali dɔrɔn tɛ wa nin bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ sisan an bɛ don min na ko bi k'a sababu kɛ depuis février kalo tɛmɛnen guerre min wulila Ukraine n'o dogolen tɛ diɲɛ mɔgɔ si la ko in yɛrɛ source ba bɔra o de la kosɛbɛ parce que an ka fournisseurs caman bɛ ye u mɔgɔw de mais depuis guerre nana gɛlɛya donna kɔnɔna na Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ fan bɛɛ don an bɛ don min na ko bi essence ko kɔni a gɛlɛyalen don diɲɛ fan bɛɛ de fɛ et puis an ka kɛrɛfɛ dugu minnu bɛ yen Mali yɛrɛ ta ka nɔgɔ la ka tɛmɛ olu fana caman kan bi effectivement an bɛ don min na ko bi mais an bɛ dugawu de kɛ parce que ko in tayɔrɔ ka jan dɔɔni quoi a tayɔrɔ ka jan dɔɔni donc an bɛ dugawu de kɛ ko in Ala ka jisuma k'a fura ye Ala ka jisuma k'a fura ye sinon gɛlɛya bɛ na Ɲamele gɛlɛya bɛ dugu kɔnɔ yɛrɛ de siga t'a la n'i y'a ta k'a lajɛ i yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la an bɛɛ lajɛlen bɔra kalama k'a fɔ ko Irisi
n'ale ni Ukraine n'olu ka nin gɛlɛya in sababu la essence ko gɛlɛya la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Russie ni Ukraine yɛrɛw ye dugu ye surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya Russie olu bɛ carburant taji di kosɛbɛ producteur mondial la diɲɛ kɔnɔ dugu do dugu mun bɛ taji feere kosɛbɛ parce que u ka dugukolo falen do tajiw la olu ka kɛlɛ nana ni sababu ye ni ka nin taji yɛlɛ in kɛ diɲɛ gɛlɛya do diɲɛ fan bɛɛ embargo tuma an kan Mali kɔnɔ o wagati nka o bɛɛ la an ka carburant tun da ka nɔgɔn hakili lajiginna ye k'a fɔ embargo tun bɛ yen wagati min na an dafɛ jamana n'o bɛ tali kɛ Sénégal ale ni Côte d'Ivoire la olu ka essence litre tun yɛlɛnna kosɛbɛ o bɛɛ n'a ta anw fɛ yen anw tun ka essence da tun b'a nɔ la an y'a ye fana k'a fɔ an dafɛ dugu fɛn fɛn bɛ farafinna a wagati bɛɛ lajɛlen ka taji tun bɛ Mali ta kan alors qu'anw tun bɛ embargo la wa ni Ukraine ni Russie ka nin kɛlɛ in fana bɛ yen tajiko tun gɛlɛn don mais an nana ye embargo wuli ani taji sɔngɔ yɛlɛn cɛfin yala taji minnu tun bɛ frontière la o kori olu de prix tun ma yɛlɛn yanni u ka don an ka jamana kɔnɔ n'olu nana sa ni prix flambera ou bien maa bɛ se ka nin faamuya ni analyse jumɛn parce que an dun y'a ye guerre in daminɛna février mais an ka carburant ka bali ka bugun tan a tɛ kalo kelen bɔ a daminɛna kɔsan na de a dun tun bɛ yen a mɛnna diɲɛ bɛɛ tun bɛ k'a fɔ ko carburant ka gɛlɛn mais an ka time fana balila ka na yɛlɛ embargo dun wulila hakili embargo wulili min kɛra taji kan ka don nɔgɔya la mais maa bɛ se ka nin faamuya ni hakilina jumɛn yɛrɛ ka faamuya la bon a ko kɔnɔ ka don dɔɔni ɲamina parce que i n'a fɔ y'a fɔ cogo min embargo ko ani taji ko olu tun tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la siga t'a la olu tun tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la togo dɔ la parce que an tun tɛ ka se ka taji ta an ka taji bɛ na an dafɛ jamana dɔ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Sénégal ale ni Abidjan citerne minnu bɛ nana ye olu bɛ taa ta port la ka nana ye mais ni embargo tun bɛ yen a bɛ gɛlɛya gɛrɛntɛ bala na taji nali la effectivement o yɔrɔ in i b'a dɔn guerre in yɛrɛ de kɛra sababu ye ka essence ko yɛrɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mais o kɔfɛ embargo i da sera min ma i b'a dɔn ɲamele an fɛ yen erreur dɔ de bɛ anw na quoi surtout malien filɛ erreur dɔ b'an na c'est à dire gɛlɛya ka di malien kojugu quoi gɛlɛya ka di malien gɛlɛya ka di kojugu malien filɛ malien bɛ gɛlɛya fɛ certes nin gɛlɛya ninnu filɛ nin i b'a sɔrɔ a bɛ na a bɛ kɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ jouer yɔrɔ dɔ kan mais n'i ye anw yɛrɛ ta bɔ a la an ka gɛlɛyaw bɔ ɲininen bɔ a la a tɔ b'a den quoi parce que ni gɛlɛya bɛ taa ni situation sugu bɛ dɔrɔn bɛɛ de b'a fɔ non fo n ka poche fa fo n ka kɛ fɛn zen ta la et puis an y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ Mali de la dɔ bɛ ka taji feere i b'a dɔn ko mɔgɔw bɛ ka taji feere bi 200 bi dɔw bɛ ka litiri feere 300 effectivement dɔw bɛ ka feere 400 olu fana b'a fɔ de ko non ko ne bɛ ka n'a ta Bamako de ko ka taa ne dafɛ dugu na i m'a ye a ko bɛ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen donc o ye fɛn minnu ye de un adamadenw de kan ka hakilina ɲuman sɔrɔ gɛlɛya sugu dɔ bɛ yen an k'o dabila o kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ fana kan ka jɔ jɔda dɔw la ka contrôle fanga bonya parce que ko n'a ko kɛra bɛɛ bɛ i sago kɛ cogo sugu dɔ la a bɛ na ni tiɲɛni ye quoi essence ko dun filɛ nin n'a nana gɛlɛya a tɔ bɛ na gɛlɛya ka taga fɛ a bɛ jouer fɛn bɛɛ de kan an bɛ don min na i ko fɛn bɛɛ gulonnen bɛ taji la fɛn bɛɛ gulonnen b'a la i ko transport ko fɛn o fɛn hali baarayɔrɔ la groupe bɛ baara kɛ ni ale bɛɛ de bɛ baara kɛ ni énergie yɛrɛ bɛ baara kɛ ni ale fana bɛ taji kelen in na donc ni taji gɛlɛyara i b'a ye a bɛ nɔ bila an ka activité kelen na bɛɛ lajɛlen na i b'a ye a bɛ gɛlɛya don a bɛɛ la quoi foyi tɛ a bɛ nɔgɔya don min na mais donc jamana ɲɛmɔgɔ k'u jɔ jɔyɔrɔ la ka se ka ko ninnu kɛ prix bɛ se ka fixer cogo min donc minnu bɛ ka ta yan 50 ka taa feere fɛ 100 ka kɛ ten ainsi de suite u ka essayer ka fɔ ka bɛn kɛ o ko ninnu ka se ka jɔ cogo min quoi mais a ka se ka prix raisonnable ka se ka fixer an ka sanni ko la an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min siga t'a la an bɛ an profiter nin plateau in kan ni ka an balima minnu bɛ yen n'olu kɛlen bɛ ka u ka tajiw prix yɛlɛn kosɛbɛ ka kɛ ni ko parce que ko taji ko gɛlɛyalen don u bɛ ka ta prix mun na ni ka taa o triplé yɛrɛ ko parce que ko taji bɛ ka gɛlɛya an bɛ welewele kan d'u ma u k'a lajɛ k'a fɔ ko Mali yɛrɛ bɛ dingɛ dɔ kɔnɔ bi n'o ye ani diɲɛmaw man di an bɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini o kɛlen bɛ gɛrɛntɛba ye an kan ni an dafɛ juguw fana an n'u caman tɛ ka ɲɔgɔn ka kan fɔ wa diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ n'i y'o bɛɛ faralen Mali ta ye ka gɛlɛya farala gɛlɛya kan ka tila an ka bɔ nin embargo in fana la kalo 6 an ka activités jɔlen don an ka minɛnw tɛ ka don an ka minɛnw tɛ ka bɔ gɛlɛya nana don dugu kɔnɔ n'a fɔra an ka bɔ nin bɛɛ la tugun ko an yɛrɛ damaw an ma hinɛ ɲɔgɔn na an bɛ welewelekan di an ka jagokɛlaw ma u k'a lajɛ u ka nin ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na an yɛrɛ dama an ka ko dɔw nɔgɔya ɲɔgɔn bolo tɔnɔ ɲini ye tiɲɛ ye mais fo n ka kɛ fɛn ye fɛn kelen na a ma nɔgɔn dama tɛmɛ i b'a dɔn jamanaden ɲuman dɔ yɛrɛ ye jumɛn ye Ɲamele o ye adamaden i ka jamana dɛmɛ n'i nana nɔgɔya ye jamanadenw kan o yɛrɛ ye jamanaden ɲɛnama ye fɔlɔ dɔ de ye i bɛ se ka nɔgɔya kɛ fan o fan nɔgɔya k'o yɔrɔ la quoi i bɛ se ka nɔgɔya ma cogo min Ala ka faamuko ɲuman d'a ma ami an b'a fɔ an ka commerçants olu fana ka dɛmɛ transition in na o ye ka kow nɔgɔya ka jamanadenw bila nɔgɔya kɔnɔ hali n'u olu ma kasara nka u fana kana tɔnɔ ɲini kojugu wagati bɛɛ tɛ tɔnɔba sɔrɔ ye o la Cɛfin an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ yen taji dɔrɔn tɛ dabalo fana gɛlɛn don mun ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye kojugu ɲɔgɔn motoba bolila tɛ kɔnɔbara falen don ɲɔgɔn baarakɛla tɛ
kɔnɔbara lafalen don an ye sukaro o kuma tɛ se ka fɔ o da gɛlɛya la sɔ ale da gɛlɛya la malo da ka gɛlɛn tulu fɛn bɛɛ da gɛlɛya la yala nin ko in fana i ka première impression ye jumɛn ye nin dafɛn dunfɛn ninnu ka gɛlɛya ko la fɔlɔ ɲamele Mali bɛ yɔrɔ min bi u bɛ a kuma dɔ fɔ bamanankan na ko kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don quoi siga t'a la Mali ka gɛlɛya a degelen tɛ maliyɛn den si la bi o ye tiɲɛ a bɛɛ b'a a gɛlɛya ko kalama surtout chef de famille siga t'a la ɲamele Mali gɛlɛya ma bi dumuniw gɛlɛyalen don malobɔrɔ tɛ se ka san sukoro kɛrɛbɛ tɛ tulu gɛlɛyalen don i bɛ fɛn o fɛn dɔn k'a bɛ consommer ko dumuni fɛn don ne yɛrɛ tɛ foyi dɔn fo n'a bɔra damadɔni na sinon foyi tɛ dɔ ma fara min prix kan dɔ forola bɛɛ prix kan sukoro kelen kelen la fɔlɔ tun bɛ sukoro sɔrɔ 900 mais sukoro prix bɛ taa fɔ sisan fɔ 440 450 la i bɛ taa boutique dɔ la bi u bɛ 440 450 siga t'a la caman yɛrɛ bɛ k'a di 460 ne yɛrɛ b'o seriya ne taara sukoro sa ko 460 ne ko don jumɛn ko sukoro bɔrɔ taara ko 7,500 ko 8,000 bi tigiw de ka ne jaabi dɔrɔn donc fɛn dɔ don fɛn min don a cɛ man ɲi quoi a cɛ man ɲi parce que gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ wari tɛ jamanadenw kun o ye tiɲɛ an bɛ ka dumuni ɲini yɛrɛ fɔlɔ k'a kɛ an tɛ k'o sɔrɔ banaw bɛ yen kɛnɛyaw bɛ yen n'a fɔra i nin bɛɛ ka bɔ a la banako ka bɔ a la balo ko kana bɔ a la kana tila ka nin fana gɛlɛya ta k'a dan kan tuguni a ko ma nɔgɔn quoi a ko ma nɔgɔn an bɛ min fɔ commerçants ye commerçants k'u sabali minnu bɛ ka gɛlɛya kɛ kojugu k'u sabali u ka dɔ b'u ka fɛnw prix la an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la dɛ sinon n'a gɛlɛyara ka se yɔrɔ dɔ ma a bɛ kɛ tiɲɛni yɛrɛ ala kana so yɔrɔ ma donc ala ka faamu ɲuman d'a ma n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ commerçants wele kosɛbɛ nin yɔrɔ in na an bɛ tila tuguni ka jamana ɲɛmaa wele an ye waleya dɔw ye an ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ o ye waleya minnu cɛman ye n'o de ye k'a fɔ i bɛ taa bi Bamakɔ yan i bɛ taa carré dɔw kɔnɔ bitigi 3 4 o gunnen don ɲɔgɔn na i bɛ taa fɛn kelen ɲininkali kɛ a bitigi 4 kelen-kelenna bɛɛ la n'i bɛ taa sɔrɔ 20 40 dantɛrɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a dun bɛɛ ye fɛn kelen de o ye waleya mun vraiment an b'an ka jamana ɲɛmaaw wele u k'a lajɛ ni k'u senfa ka dan siri nin ko in na an bɛ tila k'a fɔ an balima minnu bɛ ka nin waleya in kɛ u k'a dɔn k'a fɔ nin ye fɛn mun a wari a tɛ nafa foyi siɲɛ ye nka i bɛ tɔɲɔba lase mɔgɔw ma siga foyi t'a la parce que e bɛ girin wari kɔ bi k'i b'a kɛ i b'a wari sɔrɔ bi mais a bɛ kɛ problème bolo parce que adamaden filɛ nin i tɛ se ka ala ka danfɛnw tɔɲɔ wala k'i lafiya quoi a kɔlɔlɔ bɛ tila ka wuli siga foyi t'a la wa wari in tɛ nafa foyi de ɲɛ ye nɔgɔya kɔnɔna na n'i ma hɛrɛ fɛn o fɛn sɔrɔ la n'i ye gɛlɛya da adamadenw kan i t'o hɛrɛ sɔrɔ donc ala ka faamuko ɲuman d'an ma d'accord an hakili la faamuya caman bɛ ka sɔrɔ nin kɔrɔfɔ ninnu na an b'a fɔ an filɛbagaw ɲɛna vraiment halisa minnu bɛ jagow kɛ u ka sabali gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan bi cousin wari tɛ mɔgɔw kun cɛfin jakite an bɛ don min na ko bi wari tɛ maliyɛnw kun maliyɛn bɛɛ bɛ ka vie fɛɛrɛ de la bi an bɛ k'an débrouiller de jamana in bɔra gɛlɛyaba de la wa gɛlɛya tun bɛ jamanadenw de kan donc an minnu bɛ yen k'an bɛ k'an débrouiller an minnu bɛ yen k'aw ye jagokɛlaw ye a y'aw dɔn k'a fɔ ko bi gɛlɛya wagati la aw kan ka nɔgɔya de kɛ parce que an filɛ wagati min na sisan n'i ko nɔgɔya bɛ yen o ye nkalon ye diɲɛ ka gɛlɛn o ye tiɲɛ mais Mali ta bolofa b'a kan fɛn caman bɛ yen bi olu dayɛlɛnna an dun m'a dɔn olu ka kɔrɔ Mali to o sanbaga jɔnjɔn dɛ Mali o dilanbaga jɔnjɔn dɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ malo ta ka bɔ kɔfɛ ka na mais Mali tun tɛ ɲɔ ta ka bɔ kɔfɛ ka ca Mali ye ɲɔ sɛnɛ dugu de dɛ sɔ fana bɛ sɔrɔ an fɛ yan sɔ bɛ sɛnɛ Mali la dɛ tiga bɛ sɛnɛ Mali la dɛ kaba bɛ sɔrɔ an fɛ yan kaba bɛ sɛnɛ yan samiya yɛrɛ tuma na don fɛn o fɛn da bɛ nɔgɔya o si da tɛ ka nɔgɔya bilen an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni k'a ye k'a fɔ bi Bamakɔ yan bi kɔngɔden kelenw de bɛ ka feere dɔrɔmɛ 50 kɔngɔden kelen dɔrɔmɛ 40 kɔngɔden kelen dɔrɔmɛ 20 ko tanta tɛ kɔngɔ la bilen hali surɔ ne kɔngɔ san ɲabele voilà i y'a fɔ cogo min o kelen don kɔngɔ den kelen 40 50 60 kɔngɔden kelen fɛn min don a bɛ ka gɛlɛya quoi donc n'i dun y'a ta k'a lajɛ o ye waleya mun vraiment nemurukumuni yɛrɛ lajɛ nemurukumuni fɔlɔ tana tun bɛ bi tana tɛ nemurukumuni pour que nemurukumuni tana ka d'i ma bi fo ni nemurutigi yɛrɛ hinɛli la k'i ka bana fura dɔn a bɛ daminɛ 20 na ka yɛlɛ nemuru fana kɛlen bɛ 20 tana tɛ nemurukumuni na an kɔni tɛna fɔ k'an bɛ taa nemurukumuni fana ta tubabula ka na ou bien k'an bɛ to tan jamana wɛrɛw la ka na donc ninnu ye waleyaw ye waleya minnu an b'a fɔ an balimaw ɲɛna u k'a lajɛ halisa u ka gɛlɛyaba in u k'a dabila maliyɛnw an ka lajɛ an ka dɔ bɔ gɛlɛyaw la o la cɛfin Jamile ne tun b'a fɛ ka min fɔ yɔrɔ kan i b'a dɔn certes c'est vrai
fɛn ninnu gɛlɛyalen don kojugu u gɛlɛyalen don mais facteur dɔ fana bɛ yen o fana bɛ se ka na ni nin fɛn ninnu gɛlɛyali ye quoi ka sɔrɔ ma kɛ ni damatɛmɛ an ta de gɛrɛ b'a fɛ ka kɛ damatɛmɛ kojugu parce que an bɛ yɔrɔ min na bi i n'a fɔ an da sera ma cogo min a dogolen tɛ diɲɛ mɔgɔ si la k'a fɔ ko carburant dayɛlɛlen don fan caman or que an ka nin sɛnɛkɛfɛn ninnu i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen u tɛ sɛnɛ an kɛrɛfɛla yɛrɛ la i b'a sɔrɔ u bɛ sɛnɛ yɔrɔ wɛrɛw la n'a sera u b'a bɔ ka na n'a ye donc hali carburant sɔngɔko ninnu carburant yɛrɛ la jago a bɛ jouer minɛnw tali wari kan olu bɛɛ b'a la donc o bɛɛ bɛ se ka influence a kan quoi o kɔfɛ engrais kelen kelen min filɛ nin ye engrais dayɛlɛla a ma dogo mɔgɔ si la engrais bɛ fɔ 7 de la sisan ni ma fili donc o fana ye fɛn min engrais de bɛ k'an ka suman ninnu fana kɔrɔ donc n'i ko k'i bɛ engrais ta k'a k'u kɔrɔ o prix fana na certes a bɛ na ni gɛlɛya caman ye donc o bɛ kɛ sababu ye fana ka dɔ fara fɛn ninnu fana prix kan mais o n'a ta bɛɛ an bɛ min fɔ commerçants ye u k'a lajɛ u kana ta kojugu ni dɔɔni bɛ sɔrɔ min na u k'o minɛ u bɛ se ka dɔ bɔ min na jamana kama ani jamanaw yɛrɛ ka lafiya kama ani u ka ala kama an ka ala kama u bɛ se ka dɔ bɔ a la fɛn o fɛn na u ka dɔ bɔ a la o kama quoi an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min. I n'a fɔ i ka kɔrɔfɔ la an hakili la an filɛbagaw bɛ ka faamuya caman sɔrɔ na kow dɛndɛnnen don ɲɔgɔn na sɛnɛkɛla n'ale ye sɛnɛ kɛ dɔw de bɛ taa ka sɛnɛkɛfɛnw ta ni ka na n'a ye duguba kɔnɔ o fana bɛ taji san taji gɛlɛyara baara bɛ yen o la sa an b'a ye o ye tiɲɛ ye mais halisa fɛn dɔ bɛ fara fɛn kan o ye tiɲɛ nka fɛn kelen sɔngɔ caman o man ka kɛ an fɛ an bɛ don min na Mali la ko bi an y'o waleyaw de jateminɛ ka caya o de tɛ waleya cɛ ɲuman ye fɛn kelen sɔngɔ caman man ɲi dɛ o bɛ gɛlɛya ko fɔ hakili la minnu bɛ ka an lamɛn nin wagati in na ani nin kɔrɔfɔ in bɛna taa don minnu tulo la n'olu ye jagokɛlaw ye u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ yala nin ko ninnu hali bi nɔgɔyaw ka se ka don a la yalasa bɛɛ lajɛlen k'i ta sɔrɔ la sinon ni ko gɛlɛyara cogo dɔ la fɛnɛ i b'a ye maa dɔw bɛ yen fɛn dɔ sanni ka dɛ mais a gɛlɛya sababu kama a tɛ san. ɲamina e b'o san cogo di. voilà bon n'a dun ma san tiɲɛni don. tiɲɛni a bɛ kɛ tiɲɛni ye. an ye ne yɛrɛ wulila k'an senfa ni ka don sugu damadɔni na n'o bɛ tali kɛ Jikɔrɔni sugu Sɛbɛnnikɔrɔ sugu n taara nafɛn feerelaw caman ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ n taara n y'a ye a caman bɛ yen bi i t'a sɔrɔ u kɛlen bɛ ka fɛn kɛnɛ minnu tɛ sɔn marali ma ka mɛn u kɛlen bɛ k'a caman tiɲɛni b'u bolo u b'a tigɛ k'a fili a nɔninen bɛ k'u bolo ka sabu kɛ a fɛn ninnu tɛ sɔn marali ma bon ni maaw nan'u jɔ n'a prix fara maaw b'u kɔ don donc o ye waleya ye o tɛ jagokɛla ma hɛrɛ ye o tɛ anw yɛrɛ fɛnɛ ma hɛrɛ parce que a fɛn sugu a nege n'a mago b'i ye mais gɛlɛya kama a tigi b'i kɔ don i dun ka fɛn dɔ feere don ma tɔnɔ fitinin dɔ kama o ka fisa fɛn in ka tiɲɛ i bolo nin tɛ k'an ka jagokɛlaw kɔrɔfɔ k'u kɔrɔmatigɛ o tɛ mais hakilila yira don jamana ko don bɛɛ b'i fɛla fɔ bɛɛ ni hakilina don mais nɔgɔya ye fɛn dɔ de y'an bɛɛ jɛ don Mali fana y'an bɛɛ jɛ ye hakilila an filɛbagaw bɛ faamuya sɔrɔ nin na o la Cɛfin ayiwa an ka jamukan hakilila tɔ man ca kosɛbɛ nin tun y'an ka babu belebeleba filɛ an tun bɛ fɛ ka na minnu walawala ni faraŋa min b'i bolo gɛlɛya ko in na ani n'i bɛ fɛn minnu dɔn ni i yɛrɛ Cɛfin e yɛrɛ mago b'a la jagokɛlaw ka lajɛ k'o ko in da nɔgɔya kosɛbɛ parce que e yɛrɛ mago b'o fɛnɛ i bɛ se k'o di an n'an filɛbagaw ma. Ɲawele Ala ka faamuko ɲuman d'an ma. Amina i b'a dɔn i ni ce kɔrɔfɔ la i b'a dɔn fɛn ninnu caman filɛ fɛn o fɛn n'a bɛ sugu la bi i sukaro an mago bɛ se nin bɛɛ lajɛlen ma hali ni i yɛrɛ mago tɛ s'an ma i yɛrɛ faribako la i b'a sɔrɔ i nɔfɛ mɔgɔ dɔ ou bien i ka denbaya mɔgɔ dɔ o mago bɛ s'an ma donc an dun bɛ yɔrɔ min na ko bi Ɲamele gɛlɛya bɛ yen an dun filɛ nin i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ cakɛda la an ka mɔgɔ dɔ bɛ yen minnu bɛ sara kalo kalo i b'a sɔrɔ i baara la gouvernement baara b'u la dɔw bɛ baara kɛ secteur privé la ainsi de suite sara min bɛ ka d'i ma dɔ tɛ ka fara a kan fɛn tɛ ka fara a kan fɛnw bɛ ka yɛlɛ fɛnw bɛ ka yɛlɛ gazi o tɛ se ka san gazi ko yɛrɛ an m'an da don o la o yɛrɛ gazi bɛ fɔ 1500 sukaro o tɛ se ka san tulu tɛ se ka san muso n'i ye wari di muso ma cɛ fɛn o fɛn i tun bɛ 400 di muso ma ka taa sugu la bi n'i ko k'i bɛ 400 u b'a fɔ ko a ta t'a bɔ a dun t'a bɔ dɛ a dun t'a bɔ an bɛ jigin u la nka a t'a bɔ walahi kunu ne yɛrɛ taara ka taa kɔngɔ ni tomati ɲininkali kɛ ani jaba Ɲamele a tun bɛ sɔrɔ prix kɔrɔ min na a tɛ sɔrɔ prix la a tɛ sɔrɔ 40 tɛ kɔngɔ la bi fɔlɔ tun bɛ saraw de da 40 mais i y'a ye a ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ sara 40 ta tɛ kɔngɔfɔlaw yɛrɛ b'o fɔ ko sara 40 ta dabilara a kelen kelen de bɛ feere o la sisan salati yɛrɛ fɛnɛ 40 t'o la salati bɛ daminɛ 60 o ye junin 2 o ye junin 3 o ye buruburuni dɔ k'a la i yɛrɛ ye ta k'a lajɛ a bɛ nɔgɔn dɛ donc a ma nɔgɔn quoi a ma nɔgɔn donc an bɛ wele da an ka jamanadenw kan ani jamana ɲɛmɔgɔw kan nin ko in bɛ se ka nɔgɔya sababu la ka jamanadenw lafiya an k'o siraw tagama jamana ɲɛmɔgɔ k'u jɔ jɔyɔrɔ la jamanadenw yɛrɛ ko u seko n'u damayira kɛ an bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min sinon a ma nɔgɔn dɛ Ɲamele mais Ala k'a nɔgɔya Ala k'a nɔgɔya kɛlɛ bɛ Ukraine fana Ala ka jisuma k'a fura ye carburant ko Ala k'a nɔgɔya Ala ka samiya diya Ala ka samiya diya an mago bɛ fɛn o fɛn na suma na hɛrɛ la
ala k'o suru an kan ala k'an ka jamana barika ala ka sababu ɲuman caman caman ka ɲi ala ka hakilina ɲuman d'an ma awa hakilila i da don kuma min na nin kuma in an bɛ dugawu kɛ vraiment ni ɲina samiya ka ja Mali bɔra gɛlɛya mun kɔnɔ nin ye cɛ ka fara diɲɛ gɛlɛya kan ni sɛnɛfɛnw ma ɲa o bɛna dɔ fara gɛlɛya kan effectivement donc an bɛ dugawu kɛ ka tila tun k'an ka cikɛla wɔɔrɔw fo minnu bɛ tilen ka si forow kɔnɔ ni ka anw maaw anw balo an minnu fana bɛ kumaw la ka kunnafoniw di an minnu fana bɛ baara entreprise la ka baaraw kɛ an minnu fana bɛ bureau kɔnɔnaw la an fana bɛ taa sigi dɔ de ye sɛnɛ kɛ dɛ sinon ni dɔ ma sɛnɛ kɛ a kuma bɛ caya an t'a dun bɛɛ ni jɔyɔrɔ don an bɛ foli ni tanu sɛbɛn an ka sɛnɛkɛlaw la togoda fɔlɔw ni Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan maa o maa de bɛ yen ko e da bɔlen n'i ka cɛsiri bɛ dugukolo kan i kan ka fo sɛnɛkɛla kan ka fo sɛnɛkɛla tɛ maa den ye o la sa an ka jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ne tun aw tulo ani ɲɛ garisigɛ Bamada.net kan an ka fasodenya kɛnɛ jamukan na aw k'an bɛn tɛnɛ wɛrɛ wa salam